በጣም እንደስናችሁ የቪዥን ቱቶር ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር ላይ ያወራናቸውን ዲስከስ ያደረግንባቸው ሀሳቦች 3 ክላስ ሰርተናል ከዚህ በፊት። ክላስ 1 ላይ ስለ ወርክ ኢነርጂ ዴፊኒሽን፣ ቤዚክ ኮንሰፕትስ አንስተን ተነጋግረናል። ክላስ 2 ላይ በነበረን ታይም ላይ ደግሞ ቤዚክ ፎርም ኦፍ ኢነርጂስ ወርክ ደን ምን ማለት እንደሆነ ከዴፊኒሽን አንጻር ኢን ተርምስ ኦፍ ፊዚክስ ዲፋይን አድርገን ጥያቄም ሰርተናል። ክላስ 3 ላይ ደግሞ ቤዚካሊ የተነጋገርነው ስለ ሜካኒካል ኢነርጂ ሆኖ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ላይ ያጠነጠነ ሀሳብ ነበረ አንስተን ዲስከስ ስናደርግ የነበረው። ዛሬ አራተኛው ክላሳችን ነው በወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር ላይ። በዚህ ክላሳችን ላይ ዛሬ ኢሞር ዲስከስ የምናደርግባቸው ሀሳቦች አሉ። ከነዛም መካከል ዲስከስ ከምናደርግባቸው ሀሳቦች መካከል ስለ ሜካኒካል ኢነርጂ ላይ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ላይ ያነሳነውን ሀሳብ ጥያቄ በመስራት እናገባድደዋለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስለ ሁክስ ሎ በደንብ እንነጋገርበታለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ክላሳችን ሁክስ ሎ ነው። ቤዚካሊ ስለ ሁክስ ሎ ነው የምንነጋገረው ማለት ነው። ሁክስ ሎ አስ ኤ ብሪፍ ወይም ሀሳቡን ለማንሳት ያህል ኦኬ፣ ወደ ክላሳችን እንመለስ። ቤዚካሊ በቀደም ከተነጋገርነው ነገር መሰረት በማድረግ ምን ነበር ያወራነው? ስለ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነበር ያወራነው። ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ላይ ያነሳናቸው ሀሳቦች አሉ። ኢነርጂ ኢዝ ኮንዘርቭድ that means we cannot create or we cannot also destroy energy, but we can transfer it from one form of energy to another form of energy. We cannot destroy, we cannot also create. So energy is neither created nor destroyed, but can be transferred from one form of energy to another form of energy. We can transfer energy, okay? We cannot transform it, but we can transfer energy from one form of energy to another form of energy. Say we have kinetic energy. So that kinetic energy through a time process will be transferred to potential energy. See? So that's why we call is energy is conserved, as well as that potential energy through a time process will be converted to kinetic energy. That's why energy is conserved. So total mechanical energy, the mechanical energy, which is the sum of the potential energy and kinetic energy. So finally we call it as energy is conserved. Okay, energy is conserved. So based on this equation, let us do one example, but you have to know that mechanical energy is conserved. Okay, it is conserved. So we say that the mechanical energy is conserved because we neglect some kinds of losses, like energy loss by friction. Okay, we may have some kind of loss, okay, due to friction. So we neglect or we ignore such kind of scenarios in order to simplify our equation. Okay, so we have idealized that one. Okay, we have idealized and we have taken it to assumption in order to say that mechanical energy is conserved. Okay, let's proceed to our definition. Mechanical energy is conserved because it is the sum of the potential and kinetic energy. So based on this definition, let us proceed to example. Okay, so in our example it says that a 2-meter pendulum is released from rest. That means its speed is 0
meter per second. So its speed is 0 meter per second. When the support string is at an angle of 25 degree, it's when the support string is at an angle of 25 degree with the vertical, okay, what is the speed of the bob at the bottom of the string here? What will be its speed at the bottom of the string? Okay, let's we do here. Okay, okay, what we have is string. It has some kinds of bob, so this is the vertical one. ወይም ደግሞ ይሄ ፖፕ ወይም ፔንዱለም እንበለው ቤዚካሊ ይሄ ፔንዱለም we have this pendulum, okay, so የዚህ ፔንዱለም string ሌንግዙ let we say that ወይም ደግሞ ይሄ ሙሉ ማለት ነው ከዚህ ኦኬ እስከዚህ ድረስ ያለው ሌንግዙ ኤል ነው የስትሪንግ ሌንግዝ ማለት ነው። ፔንዱለሙ መጀመሪያ ፖዚሽን ኤ ላይ ነበረ። አሁን ፖዚሽን ቢ ላይ ደረሰ። ፖዚሽን ኤ ላይ it was released from rest ተይዞ ነበረ ተለቀቀ ነው የሚለው። so its speed at point A is 0 meter per second. okay, so at point A we take point B as a reference point. okay, እንደ ሪፈረንስ ፖይንት ነው የምንወስዳት ፖይንት ቢ። እንደ ሪፈረንስ ፖይንት ስንወስዳት ሄት at point B is 0 meter. okay, it's 0 meter. so what we have is only the height at point A, so HA, because it is above the ground አይደለ point A ያለው ከመሬት በላይ ስለሆነ ማለት ነው። so HA ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንሰራ እዚህ ጋር an angle of theta from the vertical ያልነው ይሄንን ነው angle of theta አለ። so basically ይሄን ትሪያንግል መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። so ይሄም ስትሪንግ ነው ሌንግዙ ኤል ነው። ይሄም ሙሉ ስትሪንጉ ነው የሱም ሌንግዝ ኤል ነው። ሂር አንግል ቴታ አለ ማለት ነው። so ይሄንን እንዲህ ብከፍለው እንዲህ ብቆርጠው ከዚች እስከዚች ድረስ ያለችዋ ሄት ፕላስ ይሄ ያለው ደግሞ ወርታች ያለው ሄት ኤች ኤ ያልናት ኤች ኤ because ይሄ ፖይንት ኤ ነው ይሄ ደግሞ ከታች ፖይንት ቢ ነው። ኦኬ ኤች ኤ ካልናት እቺ ምንድነው የምትሆነው ማለት ነው this is adjacent of the adjacent side of this side. all right, so adjacent side ከሆነ cosine of theta adjacent over hypotenuse ነው። ሃይፖተነሱ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ይሰራል። ሃይፖተነሱ ይሄ ነው ረጅሙ the longest side ይሄ ነው ኤል ለምንለው ነው። ስለዚህ adjacent ይሄ ነው። ስለዚህ adjacent ማለት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ኤል ታይምስ cos theta ነው የሚሆነው ማለት ነው። so እቺ ኤል ታይምስ cos theta ናት። ከዛ እቺ ሄት አለች እዚች ጋር ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለችው ያው ፓራል ኮምፖነንት ስለሆነ ኤች ኤ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ኤ ሲደመር ኤል ኮስ ቴታ ማን ይሰጣል ሙሉ የስትሪንጉ ሌንግዝ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤል ማለት ኤል ኮስ ቴታ ፕላስ ሄት ኤች ኤ so what we need to determine is HA, right? so HA ምን ሆነ ማለት ነው ኤል minus L cos theta. so you can write it as L times 1 minus of cosine of theta. okay, ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ሜካኒካል ኢነርጂ is conserved. we know that mechanical energy is conserved because in this scenario አየር ላይ ነው የሚሄደው ይሄ ፔንዱለም right ግን we neglect the drag force or air resistance የለም ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ሜካኒካል ኢነርጂ is conserved የሚለውን ኮንሰፕት ስለምናቅ the mechanical energy at point A equals the mechanical energy at point B because mechanical energy is conserved. so mechanical energy at point A is kinetic energy at point A plus the potential energy at point A. so mechanical energy at point B is kinetic energy at point B plus potential energy
at point B. So here comes our concept. Point A, since it has no speed, it will not have kinetic energy, okay? It is 0. At point B is taken as a reference point. As a result, it will not have heat. So we don't have potential energy at point B, right? So ይሄኛውን ላጥፋው already understand አድርገናል ብዬ አስቤያለሁ። ስለዚህ ይሄን ላጥፋው እንቀጥል። ኦኬ ስለዚህ ሜካኒካል ኢነርጂው ምን ሆነ ማለት ነው? the potential energy at point A ሙሉ በሙሉ ወደ ምንድን ነው የተቀየረው ማለት ነው? ፖይንት ኤ ላይ ያለው ፖቴንሻል ኢነርጂ ሙሉ በሙሉ ፖይንት ቢ ላይ ወደ ኬኔቲክ ኢነርጂ ነው የተቀየረው ማለት ነው። ኬኔቲክ ኢነርጂ at point B. So the potential energy at point A is M times G times, okay, HA. Whereas the kinetic energy at point B is half of, okay, mass times, okay, V, the speed at point B square, okay. But we know that the same Bob's corner address, mass is the same. So mass cancelled by mass. So what we have is the speed. So speed becomes under square root of, okay, 2 times, okay, G times, okay, HA. All right. So we know that HA is 1 L times 1 minus of cos theta. So in that form. So the speed, it's the economic speed, no? The speed at point B is square root of 2 times of G times of, okay, gravitational acceleration times L times, okay, sorry, A that form, times not the chiga, A last clonal safo, square root of 2 times G times L, sorry, ይችኛዋን ብሬስ ማጥፋት አለብኝ, sorry, okay, ይቅርታ አለ በድጋሚ square root of 2 times G times L times 1 minus cosine of theta. All right. So everything is given. We know that everything is given. So እንመለስ ወደ ስክሪኑ. We know that the length of the string is 2 meter. So this is L. We know that theta, which is 25 degree. We know that also gravitational acceleration. We can take it as 10 meter per second square, okay? So by taking those under concepts, so V becomes square root of 2 times G, we can take it as 20 times L is already 25, 2 meter, L is 2 meter, times 2 times 1 minus, okay, cosine of 25 degree. Okay, cosine of 25 degree, ከላይ ያለው ላጥፈው already እየሰራን ስለመጣን እቺኛዋ square root of ሙሉ square root ናት, okay. So speed becomes square root of 40 times square root of 40 times አንድ ሲቀነስ cosine of 25 degree. Okay, ይሄ ይመጣል ማለት ነው። So ይሄንን finally we can manipulate it, okay, we can compute it. It's computation actually. So ይሄንን በካልኩሌተር ከሰራ ነው ምናገኘው ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? Okay, actually h becomes L ኮመን ብናወጣት 1 minus cosine of theta ትሆናለች. L times 1 minus cosine of theta. So the height 0.18 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። So what we have is finally speed becomes square root ውስጥ ስለሚገባ ይሄ ምን ይመጣል? the speed becomes 1.94 meter, okay, meter per second. The speed becomes 1.14 meter per second ይመጣል ማለት ነው። Okay. Let us become to today's our discussion, okay. Basically ዛሬ እንድንነጋገርበት ያሰብኩት ሐሳብ ምንድነው? ሁክስ ሎ ላይ ስለሆነ ሁክስ ሎ ላይ ትኩረት ሰጥተን እንነጋገር ማለት ነው። በlaw of conservation of mechanical energy አንድ ኤግዛምፕል የሰራ ነው ይሄን ይመስላል። ሌላም ኤግዛምፕሎች መጨመር እንችላለን። እናንተ ፍላጎቱ ካላችሁ ጻፉልኝ፣ እኔ መጨመር እችላለሁ፣ ችግር የለውም። ስፕሪንግስ ከስፕሪንግስ ጋር አሶሲኤትድ የሆነ ህግ ነው፣ ሁክስ ሎ እንለዋለን።
So Hooke's law describes the force needed to stretch an elastic object. This is primarily reference to springs, okay? It has primarily reference to springs. So let us we see this one. This is the condition in which the spring is unstretched. The spring is unstretched. So nothing is applied on this spring. So it will be under its normal condition, or it will be under its equilibrium position, okay? But when the spring becomes stretched by an applied force of F, it will stretch from its equilibrium position a distance of x. So based on that condition, we will have equal and opposite force which will try to restore the spring to its initial position. That force we call it as restoring force. So that force will be the same. It will be equal to this force, but it will be applied on different object. So but it will have different direction with that of this force. It will have also the same magnitude with that of this applied force. We call it by taking into account that the Newton third law, the Newton third law. We will discuss the Newton third law in brief, okay, on our coming classes. Don't worry about this one. But Newton's third law said that there is equal and opposite force for every applied force, okay, but that those forces will act on two different objects. For example, this force is applied on the spring, but this restoring force will be applied on the string, okay? ይሄ ፎርስ ስትሪንጉ ላይ አፕላይ የተደረገው በማን አማካኝነት? በሌላ ፎርስ አማካኝነት። ይሄ ግን ምን ላይ ነው አፕላይ የሚደረገው? ስፕሪንጉን ስትሬች እያደረገ ያለው ሰው ላይ ነው አፕላይ የሚደረገው ማለት ነው። ሁለቱ ፎርሶች እኩል ነው መጠናቸው፣ ግን ዳይሬክሽናቸው የተለያየ ነው። ስለዚህ ይሄን አፕላይ የምናደርገው ፎርስ እየጨመረን በመጣን ቁጥር ስትሬች የምናደርግበት ዲስታንስ እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ as a result they are proportional, okay? The force applied and the stretched distance will be they are proportional, okay? They are proportional. Okay. ይሄን proportionality constant ለማጥፋት we need to have ይሄን proportionality ለማጥፋት we need to have some proportionality constant, okay? ወደ equal to sign ለመቀየር because for a force applied on the string, there is restoring force applied on that string also. So when this force increases, ስትሬች የምናደርግበት ዲስታንስ አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ፎርስ ደግሞ ዴቨሎፕ እያደረገ የሚመጣው because ስትሪንጉን ስባችሁት ብትለቁት ወደ ነበረበት ፖዚሽን ይመለሳል because of this force, okay? በዚህ ፎርስ በሪስቶሬሽን ፎርስ አማካኝነት ነው ወደ ነበረበት ቦታ። አንድ ማቴሪያል ኢላስቲሲቲ ቢሄቪየር አለው የሚባለው ሪስቶሬሽን ፎርስ አብሮ ስለሚኖር ነው። አፕላይ በምናደርግበት ፎርስ መጠን ያህል ወደ ነበረበት ፖዚሽን እንዲመለስ ደግሞ ያን ያህል ፎርስ ሪስቶሬሽን ፎርስ ዴቨሎፕ ያደርጋል በዛ አማካኝነት ነው። ስለዚህ አፕላይድ ፎርስ ከዲስታንሱ ጋር እኩል ነው፣ ፕሮፖርሽናል ነው። ስለዚህ ይሄን ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ወደ ኢኳል ቱ ሳይን ስንቀይር we need to have some proportionality constant. That proportionality constant we call it as k. K is the measurement of the stiffness of the spring. ስፕሪንጉ ምን ያህል ስትሪንግዝ አለው የሚለውን ነገር ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንቱ በረምፕ አድርጎ ይነግረናል፣ k የምንላት ማለት ነው። Okay, so let us become to this one. So k is spring constant. It has a unit of Newton over meter because እዚህ ጋር ብትመጡ k ማለት ምንድነው? k ማለት f over x ነው። f ዩኒቱ ምንድነው? ኒውተን ነው። x ዩኒቱ ምንድነው? ሜትር ነው። ስለዚህ ኒውተን ኦቨር ሜትር ይሆናል ማለት ነው ዩኒቱ። so basically ስለዚህኛው ፎርስ በመነጋገርበት ሰዓት ስለ restoring force በመናወራበት ሰዓት the restoring force is opposite to that of the applied force. ስለዚህ restoring force becomes minus of k times x ይሆናል ማለት ነው። this minus sign tells that it is opposite to that of this applied force, okay? The restoring force is opposite to that of the applied force. minus sign ነው የሚነግረን ይሄንን ነው ማለት ነው። So from the common formulas which are said to equal to the Hooke's laws are let us we associate with weight, okay? For example,
sorry, what we have is like some object ለምሳሌ የሆነ እቃ እዚህ ስፕሪንግ ላይ እንጠልጠል it has mass m so apply የሚደረገው ፎርስ ምንድነው the weight of the object okay ወርታች apply የሚደረገው ፎርስ ኦብጀክቱ ስለተንጠለጠለበት ስፕሪንጉ ላይ የኦብጀክቱ weight ነው applied የሚደረገው ፎርስ that is mass times gravity so ይሄ apply የሚደረገው ፎርስ the force applied on the spring which is k times x ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው so mass times gravity equals to k times x በዚህ ሲናሪዮ መሰረት ሲሆን ማለት ነው እንቀጥል ሌላው sometimes net force it will be k times of x ይሆናል ማለት ነው so ይሄንን ሲናሪዮች under consideration ውስጥ እናስገባና ቀጥል ማለት ነው so let us we do this example together okay okay አብረን እንሰራለን the load of 50 Newton attached to a spring hanging vertically stretch the spring 5 centimeter. So the load is the weight of the object, which is the applied force, okay? The applied force on the spring. This applied force makes the string to stretch about 5 centimeter. So what we have, the given, what is given is the weight of the object, which is about 50 Newton. And the distance that the spring stretches about 0.05 meter, which is about 5 centimeter. The spring is now placed horizontally on the table and stretched 11 centimeter. Now, ይሄ ሲናሪዮ ምን ነበረ? ስፕሪንጉ ልክ ይሄን ኦብጀክት አንጠልጥሎ በነበረበት ሰዓት ነው። አሁን ግን ሲናሪዮ ወደ ምን ተቀየረ? ስፕሪንጉ ሆሪዞንታሊ ስትሬች እንዲደረግ ተደረገ ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ስትሬች ሲደረግ የተጓዘው ዲስታንስ 11 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ 0.11 ሜትር ስትሬች አደረገ ማለት ነው። 0.11 ሜትር ስትሬች ለማድረግ ምን ያህል ፎርስ ያስፈልጓል? the force what is the force required to stretch the spring this amount 0.11 ሜትር። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ስፕሪንግ ስለ አንድ ስፕሪንግ ቢሄቪየር የሚነግረን የስፕሪንጉ ስቲፍነስ ወይም ደግሞ ስትሬንግዝን ዲተርማይን የምናደርግበት ኳንቲቲ ዊ ኮል ታስ ኬ ሶ መጀመሪያ ሪኳየር ማድረግ ያለብን መጠን ኬን ነው ማለት ነው ኬን ሪኳየር ስናደርግ አፕላይ የተደረገው ፎርስ ዌይት ነው ስለዚህ the weight equals to the force applied on the spring which is equals to k times x so k becomes w over x right w over x the weight is 50 newton the applied force is 50 newton divided by 0.05 meter right newton over meter is the unit of k so it becomes about 20 እዚህ ጋር እንጨምር ከዛ ለአምስት አካፍሉት 1000 ይመጣል ማለት ነው 1000 ኒውተን ፐር ሜትር 1000 ኒውተን ፐር ሜትር ምንድነው የስፕሪንጉ ስቲፍነስ ምትነግረን ኳንቲቲ ናት ስፕሪንግ ኮንስታንት እንላታለን አንዳንዴ ፎርስ ኮንስታንት ተብላ መጻፎች ላይ ልታገኙ ይችላልላችሁ ስለዚህ k 1000 ኒውተን ፐር ሜትር ናት ማለት ነው ሶ k የዚህ ተመሳሳይ ስፕሪንግ ነው በነገራችን ላይ ተመሳሳይ ስፕሪንግ ከሆነ ስቲፍነስ ፕሮፐርቲው ተመሳሳይ ስለሚሆን ስትሬንግዝ ፕሮፐርቲው ተመሳሳይ ስለሚሆን ስፕሪንግ ኮንስታንት ቫልዩም እኩል ነው የሚሆነው ስለዚህ k 1000 ኒውተን ፐር ሜትር ናት 1000 ኒውተን ፐር ሜትር እንደሆነች እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ 1000 ኒውተን ፐር ሜትር ሆኖ k 1000 ኒውተን ፐር ሜትር ከሆነ ምን ያህል ፎርስ ነው እንዲ 11 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ 0.11 ሜትር ስትሬች ያደረገው ማለት k ታይምስ x ነው ማለት ነው ሶ k ስንት ናት 1000 ናት 1000 ሲባዛ 1000 ኒውተን ፐር ሜትር ሲባዛ 0.11 ሜትር ወደ ዩኒቱ እንቀይረዋለን ሶ ሜትር በሜትር ካንስል እናደርገዋለን 20 እነዚህ ዴሲማል ፕሌሶች ያዘልላቸው ስለዚህ 110 ኒውተን 110 ኒውተን ያህል ፎርስ አፕላይ ማድረግ ይጠበቅብናል ይሄን ስፕሪንግ ሆሪዞንታሊ 0.11 ሜትር ስትሬች ለማድረግ ሶ our answer is 110 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው 110 ኒውተን ሶ ይሄ አሰራሩ ግልጽ ካልሆነላችሁ ጠይቁኝ 110 ኒውተን ያህል ፎርስ ያስፈልገናል ይሄን ስፕሪንግ ሆሪዞንታሊ ስትሬች ለማድረግ ማለት ነው ሶ እንቀጥል ስፕሪንግ ኮንስታንታችን 1000 ኒውተን ፐር ሜትር መጣች ራይት ኦኬ ቀጥል ሶ የሚያስፈልገን ፎርስ 110 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው 110 ኒውተን ያህል ፎርስ ያስፈልገናል ማለት ነው ኦኬ ሶሪ okay so as we have said previously
apply የምናደርገው ፎርስ ስፕሪንጉ ላይ apply የምናደርገው ፎርስ is determined as k times x. So k is determined as the applied force divided by x. So ያ ማለት ኬን ዲተርማይን እናድርገው ብንል ፎርስ ቨርሰስ ዲስፕሌስመንት ግራፍ ቢኖረን this is the displacement, this is the force. So this horizontal line which is this horizontal line, its slope will determine the spring constant. The slope of this horizontal line will determine the spring constant or the force constant values. So ግን አንድ ማቴሪያል ወይም ደግሞ አንድ ኢላስቲሲቲ ቢሄቪየር ያለው ማቴሪያል አፕላይ ያደረግን በመጣን ቁጥር ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት በመጣን ቁጥር ስትሬች እያደረገ ይሄዳል። ግን ስትሬች እያደረገ መሄደው ግን ዝንተ ዓለሙን አይደለም አይደለ? ያ ማለት ለምሳሌ ይሄን ስፕሪንግ እየለጠጠን በመጣን ቁጥር at some point ምን ያደርጋል? ይሄ ስፕሪንግ ሊሚቱን ያልፈዋል። ስፕሪንግ ሊሚት ምንላለት ኢላስቲክ ሊሚት ምንጠራው ተርም ማለት ነው። ኢላስቲክ ሊሚቱን በሚያልፍበት ሰዓት ኮምፕሊትሊ ወደ ሽቦነት ዲፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ሽቦ ይሆናል። ስፕሪንግ የነበረው ነገር ወደ ሽቦ ዲፎርም ያደርጋል ማለት ቀጥ ያለ ሽቦ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ ማለት ብንለቀው ወደ ነበረበት ፖዚሽን ኢላስቲሲቲ ቢሄቪየሩን እንዳይዝ ሆኖ ዲፎርምድ ይሆናል ማለት ነው። ያ ሊሚት ላይ በሚደርስበት ሰዓት we call it as spring ሊሚቱ ላይ ወይም ኢላስቲክ ሊሚቱ ላይ ደረሰ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ እየጨመርን በመጣን ቁጥር ያው ስትሬች እያደረገ ይመጣል። ኤክስ እየጨመረ ይመጣል። ግን አሰም ፖይንት ለምሳሌ እዚህ ፖይንት ላይ ከሆነ እዚህ ፖይንት ላይ ከደረሰ በኋላ ዲፎርምድ ይሆናል። የፈለገ ያህል ፎርስ አፕላይ ብናደርግ it is distance will be ወይም ስትሬች የሚያደርግበት ዲስታንስ ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። በቃ ኮንስታንት ይሆናል። ሶ እዚህ ፖይንት ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ፖይንት ላይ we call it as ኢላስቲክ ሊሚቱ ላይ ደረሰ እንላለን ማለት ነው። ኢላስቲክ ሊሚት ቢኮዝ ከዚህ በኋላ ዲፎርምድ ስለሆነ ማለት ነው። የፈለገውን ያህል ፎርስ አፕላይ ብናደርግ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ዲስፕሌስመንት አይኖረው፣ ምንም አይነት ዲስታንስ አይኖረውም፣ ስትሬች አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ኢላስቲክ ሊሚቱ ላይ ደረሰ ማለት ነው። ሁክስ ሎ የሚሰራው ከዚች መልስ ነው ማለት ነው። ኢላስቲክ ሊሚቱ ላይ እስከሚደርስ ባለበት ሞመንት ውስጥ እዚች ኤሪያ ውስጥ ሁክስ ሎን በደንብ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሁክስ ሎ የሚሰራው እዚች ኤሪያ ውስጥ እንደሆነ ልብ እንድትሉ ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። ሶ ከወርክ ቨርሰስ ኢነርጂ ጋር ሪሌት ለማድረግ ያህል ወርክ ኦር ኢነርጂ ጋር ሪሌት ለማድረግ ያህል ስንሞክር ወርክ ኦር ኢነርጂ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት እንደሆነ አውርተናል። ሲንስ ወርክ ኦር ኢነርጂ ኢዝ ዘ ኤሪያ we must get some type of energy when we compress or elongate the spring, right? ስለዚህ ስፕሪንጉን ኮምፕረስን ብናደርገው ስፕሪንጉን ኢሎንጌት ብናደርገው some kind of energy ስቶር እናደርጋለን አይደለ? ለምሳሌ ስፕሪንጉን for example sorry for example ይህን ስፕሪንግ ኮምፕረስ ይህን ስፕሪንግ ስትሬች በምናደርግበት ሰዓት ስንለቀው ወደ ነበረበት ፖዚሽን ይመለሳል። why? because it will have some kind of okay ስለዚህ ምን ይኖረናል ማለት ነው? due to some kinds of elongation ወይም ደግሞ ኮምፕሬሽን አማካኝነት ስቶር የሚያደርገው ኢነርጂ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ያንን ስፕሪንግ በምንለጥጥበት ሰዓት ስፕሪንጉን ስንለቀው ወደ ነበረበት ፖዚሽን በፍጥነት ይመለሳል። why? because ኢነርጂ ስላለው ፕሮሰስ አድርጎ ይዞት የነበረው ኢነርጂ ስለነበረ ነው ማለት ነው። ስፕሪንጉን ኮምፕረስ አድርገን ነው ራሱ ስንለቀው ይፈነጠራል ወደ ፊት ለፊት በከፍተኛ ኪኔቲክ ኢነርጂ ፍጥነት ይመጣል። ለምን? because some kind of energy ስቶር አድርጎ ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ what we call that energy we call it as elastic potential energy. okay? elastic potential energy ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ያንን ኢነርጂ። so elastic potential energy ይዞ ስለነበረ ወደ ኮምፕረስ እናደርገው ሎንጌት እናደርገው ወደ ነበረበት ፖዚሽን as much as possible ለመመለስ ይችላል ማለት ነው። so because it store
the energy when the spring is compressed and elongated, and it is classified as the potential energy because store የሚያደርገው ኤነርጂ ፖቴንሻል ኤነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ለኢላስቲክ ከሆነ ግን ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂን የበለጠ ያህል ብሪፍ ለማድረግ ያህል እንሞክር። ኦኬ ሌት ሚ ካም ቱ ሂር ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ምን ማለት እንደሆነ ልጻፈው። ኦኬ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢፒኢ Okay, the elastic potential energy is the energy which is possessed by elastic materials in order to restore to their position. Okay, when the elastic materials try to restore to their original position or equilibrium position, they need to have some kind of energy. Those energy equals, we call it as the elastic potential energy. Okay, so elastic potential energy formula እንዴት መጣ? ፎርሙላው ምንድነው የሚለውን ነገር ለመመልከት እንመልከት። ወርክ ደን ማለት ምንድነው ብለናል? ወርክ ደን ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት። ኦኬ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት። በዚህ ጊዜ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ታይምስ ኮስ ቴታ ነው አይደለ? የምናውቀው ወርክ ደን ቢኮዝ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ እና ዲስፕሌስመንቱ ግን በስፕሪንግ ማቴሪያሎች ላይ they are parallel ስለሆኑ the angle theta is 0 degree። ስለዚህ cosine of 0 degree አንድ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው f times displacement ብለን የምንጠራው ማለት ነው። so the force applied on the spring is k times x. okay አይደለ? k times x ብለን ነው የምንጠራው። whereas the displacement also k times x, right? the displacement is also x, sorry. so ምን ብለን ልንጠራው ነው? kx ስኩዌር ብለን ወርክ ደን ልናወጣ ነው ማለት ነው። ግን ሪያሊቲው ምንድነው የሚለውን ነገር እንመልከት። we have displacement, we have force. okay force versus displacement graph ነው ሁሌ ከፎርስ versus displacement graph area under those graph we call as work done። ስለዚህ force versus displacement ላይ ስትመጣ this proportionality constant is like this one, the k, the slope of this area is called k. so the force versus displacement graph ስንወስደው which becomes the area, the work done. so the area is defined as 1 over 2 በሬክታንግል ጊዜ በትሪያንግል ጊዜ 1 over 2 base times height ነው የምንለው አይደለ? bh. so it becomes half of the base becomes the displacement, whereas the height becomes the applied force. okay ይሄ apply የተደረገው ፎርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ኳንቲቲ f ከሆነ f ነው because እዚህ ጋር 0 ነው። 0 f minus 0 f ነው። so f times x ይሆናል ማለት ነው። this is the work done. okay so you have to write half here 1 over 2 because 1 over 2 f times x ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ it becomes half of k times x is x square. so elastic potential energy is defined as half of the spring constant times the displacement square. okay 1 over 2 kx square ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን elastic potential energy. so let's proceed. half of k times x square. okay this is the elastic potential energy. okay so note that, keep in mind that this can be applied to work or can be conserved with any other type of energy. okay ስለዚህ ወደ kinetic energy ራሱ ቢቀየር because compress አድርገን ነው ስንለቀው አንድን spring ተወንጭፎ ይሄዳል ወደ kinetic energyነት ይቀየራል። so mechanical energy is conserved, we know that. so the elastic potential energy is totally converted to kinetic energy ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። for example we can take it as conservation of energy in a spring, in the spring scenario. okay here at this position for example this is the normal or under neutral condition. okay this is equilibrium condition ላይ ነው። now we compress it so እንዲህ ሽብሽብ አለ ማለት ነው። ኮምፕረስ አደረግ ነው። ኮምፕረስ እናደርግ መጀመሪያ የነበረን ኬኔቲክ ኤነርጂ ነበረ። ያ ኬኔቲክ ኤነርጂው ቶታሊ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ፣ ወደ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ተቀየረ። ከዛ በኋላ ልክ ስንለቀው ወደ ኖርማል ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ መጣ። ከዛ በኋላ አለፈው። ልክ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኗን ሲያልፍ እቺ ኢኩሊብሪየም ላይን ኒውትራል ላይን እንላታለን። እሷን በሚያልፍበት ሰዓት ሙሉ በሙሉ ምን ሆነ? እዚህ ፖዚሽን ላይ ፖቴንሻል ኤነርጂው ሙሉ በሙሉ ወደ ኬኔቲክ ኤነርጂ ይቀይረዋል ማለት ነው። ሶ ወደ ኬኔቲክ ኤነርጂነት ይቀይረዋል፣ 2 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ያው kinetic energy plus potential energy ስለሆነ the mechanical energy we will have 2 joule all the time at every point we will have
2 joule of energy because energy is conserved. Okay, ስለዚህ በስፕሪንግም ኬስ ከሆነ mechanical energy is conserved. So let us we do this example together. A slingshot consists of a light laser cup containing a stone that is pulled back against 2 rubber bands. It takes a force of 30 Newton to stretch the band 1 centimeter. Okay. What is the potential energy stored in the band when 50 gram stone is placed in the cup and pulled back 0.2 meter from the equilibrium position? So the first question we have asked to determine the elastic potential energy, which is determined as half of kx square. Okay, kx square. But we don't know the spring constant or the force constant value. Okay, so we need to determine that one. From where? From this one. 30 it takes a 30 Newton to stretch the band 1 centimeter. So when a force applied to the spring, it is determined as k times x. So k is equals to f over x. Okay, f over x. So the force is 30 Newton. We applied f 30 Newton force, then the spring stretched to 1 centimeter. That is about 0.01 meter. Okay, so it will be about 3000 Newton per meter. Okay, Newton per meter. This is the spring constant value. So substitute this value here. Okay, substitute this value here. Then when we substitute this value, we will find that we know that the k value, which is the x value, 0.2 meter. So substitute it and square this value, you will find the elastic potential energy. Okay, so let us comes to here. We will have potential the spring constant of 3000 Newton per meter. So what is the potential energy stored in the band when 50 gram stone is placed in the cup and pulled? So it will be about we know that the k value. So from that k value, half of that value, we will put it. Then we will find the we will find the force value, which is 300 joule. Okay, the 300 joule, the stored energy value, 300 joule. And come to the question number 2. With what speed does it leave the slingshot? So we know that energy is conserved. So that total potential energy will be completely converted to kinetic energy. So 300 joule equals to half of mass times speed square. So we know that the mass. Okay, we know the mass is about 50 gram of the object. So 50 gram will be substituted like 0.05 kilogram. Okay, then after that we will have the speed. We will determine the speed because 300 joule is here. So we will have the value of 109.54 meter per second. Okay, ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ላይ ግልጽ ካልሆነ ደግመን መስራት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ጀስት እዚህ ጋር ለማብራራት የተሞከረው። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ከእናንተ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጣይ በሚኖረን ክላሳችን ላይ ስለ ፓወር ዲስከስ እናደርጋለን ብዬ ነበረ፣ ግን በዚህኛዋ ሲናሪዮ ላይ ፓወርን ማካተን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጨረሻችን ክላሳችን ነው፣ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር ላይ። ስለዚህ ፓወር ምንለው ነገር ምንድነው? something is powerful ማለት ከማን አንፃር ነው የሚሰራው ስራ ከሚወስድበት ሰዓት አንፃር ኮምፔር ሲደረግ ነው አንድ ነገር ፓወርፉል ነው የሚባለው። so power is the rate of work done. Okay, we can define as power as rate of work done. so if something is defined as rate of something, like rate ነው ማለት that thing is divided by time. Okay, so power is the rate of work done. That means power is defined as work done divided by time. Okay, work done divided by time. So the work done has a unit of joule, time has the unit of second. So joule per second is defined as watts. Okay, watt. So 1 watt is 1 joule per second. So for the case of spring, or for the case of power completely, not only for the spring, it's defined as work over
time. So work done is defined as force over displacement times time. So force times displacement over time. So it is written like force times displacement over time. Force displacement over time can be defined as velocity. So power is can be taken as force times velocity. Okay, force times velocity. So force times velocity. So we can also define as power as force times velocity. Also we can also determine because work and energy in association energy is a capacity to do work እስከሆነ ድረስ work ደንም in terms of energy ኳንቲቲዎች መጻፍ እንችላለን። so mass times gravity times height over t ብለንም ፓወርን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። potential energy over time አድርገን ወይም ደግሞ kinetic energy over time አድርገንም ፓወርን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so one useful application of energy is to determine the rate at which we store or use it. So we call this application power. Okay, as we use this new application, we have to keep in mind all the different kinds of substitution we can make. So the unit of power is watt, or you can also use other non-SI units like horsepower. Okay, horsepower. So class, this is all about our discussion on work, energy, and power. If you have any questions, please don't hesitate to ask us. Okay, you can ask through email, or you can also directly call to us and ask what was not clear for you. Okay, we will give additional tutorial class on the topics that are not clear for you. So for today's, we have prepared on the Hooke's law. Basically, we have done also examples on conservation of energy. Then we have clearly and we have briefly discussed about Hooke's law. We have done also several examples on that topic, and we have discussed about the form of energy which are stored on the elastic materials. For example, you can take a spring. That form of energy we call it as elastic potential energy, and we have discussed about elastic potential energy briefly, and we have also derived the formula of elastic potential energy, and we have done also examples on that. We have seen also the conservation of energy on spring cases. So finally, we have seen about power, and we have determined power. So this was all about our discussion. So if you have any question, I'm talking again, like don't hesitate again. Okay, you can ask us at any time. We will try to briefly describe for you. Okay, so this was all about today's class. If you have any questions, please don't hesitate to ask us. If you are new to this channel, please be a family by subscribing to our channel. Don't forget to also hit the bell icon for your notification while in future when we release new videos, you will easily get to it and you can easily learn from it. So please don't also forget to share this video for your colleagues, friends. Okay, because we need all of you to be beneficial from these tutorial videos. ስለዚህ ምንም አይነት አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ at any time። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ቪዲዮውን ለሁሉም ሰው እንዲደርስ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ያልሆናችሁ ደግሞ አዲስ እንዳትሆኑ ሁሌ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ በሌላ ቱቶሪያል ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። ዮሴፍ ነበርኩኝ ከቪዥን ቱቶሪያል ሴንተር። ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ በጣም።